arak dengar aidak balung takbir. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaat lillahi taala. Allahu akbar. Nggih Ustaz, mana niki kan? Wah kena sitiang Masjid Agung. Nyeke sembahyang ben zuhur. Li deket kita berjamaah. Usalli. Allah. Yo arak mereka tadah. Kanggu atundi, kanggun dia. Dakak menit model. Allahu akbar, kanggun. Soal mengangkat tangan di dalam takbir hukumnya sunat hayat. Tidak menjadi rukun. Mu berembitam kayun ngangkat ima kanggun. Ande mak ngangkat ima masih kanggu. Am langsung berselekap kanggu. Dakam di berselekap masih kanggu. Alagu kurang sosok. Usalli fardhul isya'i 4 rakaatin lillahi ta'ala. Allah. Berembi keberat ni siap berembi keberat. Apa kedamak miak ngangkat atasan sekedik. Berembi juak kebelik sejadah ni tan ngengkang. Kanggu doa. Niki kan yang penting berdiri. Lagu amkem yang ngengkang. Munina mangkin nak ngengkang. Bahaya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sadewek hormati ta'zimi muliakan sahibul majlis akhina al-fadil al-mukarram al-ustad Jumaili SPDI. Kena niki? Okay. Mudah-mudahan beliau tican kesehatan, keafiatan sareng disida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat, dani para pengelingsir, ninik mami, sanak bija, hadirin wal hadirat sami jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dawak ngiring raga sami nelungsur kalimat syukur kena harapan desida Allah Subhanahu wa taala sasampun icanan tiang pulunggum sami nikmat kesehatan kesempatan sehingga alhamdulillah ilik jelu sini mangkin tiang pulunggum sami pulih rau hadir, pulih melinggih bepanggih mencondok bedait dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kerauhan tiang pulunggum sami tercatat sebagai amal soleh solehah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Dedi baru kita melinggih nggih. Ampura Ustaz. Nggih, sedaya hormati masih beliau. Kebetulan kenyengke beripar kanca beliau dia. Arak hubungan keluarga, mudah-mudahan beliau tican kesehatan keafiatan. Amin ya rabbal alamin.
Kedua kali dawagan raga sami yak nelungsur kalimat solawat sadaid salam. Ngiring raga-raga sami yak haturan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawak ngiring tiang pulunggum sami yak berselawat sekali dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sami jamaah sedek muliakan, inggih alhamdulillah kan jelu sini mangkin tiang pulunggum sami tetakdiran sarang desida Allah Subhanahu wa taala ya rau hadir ilik supuk tauk takak sangat mulia. Tauk takak pulunggum sami sak melinggih makin niki tejuluk tebaos ucap jari taman-taman surga. Laik desida Rasul sampun berbahasa kun dalam supuk hadis. Idza marartum biriyadil jannah farta'u, pengandikan Nabi. Umat kaku lemak manakalem kamu pada lumbar langan deket taman-taman surga, farta'u pada mentelah, farta'u pada simpang gamak seberak. Mentaken sahabat Nabi ya Rasul nunasan embijak seteparan aran taman surga setoh ibasen sahabat nggih. Mun terjawab sida-sida Rasul, o sahabat sateparan aran taman surga era elik bawun dunia adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ta'lim, sehingga makin tiang pulunggum sami hadir elik tau takak niki kenyeket lalu bersupuk elik dalam taman surga desida Allah seara elik dunia. Mudah-mudahan terpesupuk era elik surga sejatin elik jelu kiamat, amin ya Rabbal. Milim surga ina bapak kayun surga arak telu kena kayun milim surga alhamdulillah. Ina tentu milim surga tetujak lesak lamun tetujak. Lamun pada kayun surga arak sekek syarat milim mati. Sila saya tamu surga lamun dikman mati. Aneh banim mati baru milim surga. Nah kin mati din milih. Lemaan juluk nggih. Mawina niki alhamdulillah tiang pulunggum sami makin sarau hadir ili tau takak sak mulia niki. Li dalam supuk kitab ulama sampun berbahasa. Ibadah tiang pulunggum sami niki teturunan sida-sida Allah terbaos ucap li dalam Al-Quran. Arak telu ibadah sak wajib terpesanding terpesupuk kanca telu ibadah berikutnya. Lamun telu ibadah mum gawe lagu dikam gawe sak telu malik aidak kena ibadah sak telu ya. Embisa pertama manik Allah dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul. Taat bakti juk desida Allah, perintah-perintah Allah yat ngiring karian gawe, mu taat bakti terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin pelungguh Allah doang lain taat, makin pelungguh Allah doang lain berbakti. Pulunggum sami Allah doang lain pati perintah Allah lagu ndi empati ndi taat perintah Nabi aidak kenen ketaatan seto. Jarin tiang pulunggum sami tepepandak tepesanding lamu taat juk Allah sandingannya taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sak pertama. Sak kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Gawe sembahyang, dirian sembahyang, karian sembahyang, lagu dendik lupa bayar zakat. Lagu makin pulunggum sami sembahyang pacu, pulunggum sami sembahyang di muah ngadi, pulunggum sami sembahyang di muah belas. Lagu harta benda telui mundi temili nyogul bayar zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, enggan mengeluarkan zakat, aidak kenen masih sembahyang setok. Jadi lamu muah gawe sembahyang mampu mengeluarkan zakat, bayar zakat masih.
Lain terjadi di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Arak suput dengan meninggal dunia. Dengan niki kanak bajang belin dunia. Demenwa selesai tepandik mun terbongkos. Selesai terbongkos tetamak kun dalam keranda kurung batang. Mun telembah terjauh juk Masjid Nabawi. Tekulu ilik masjid terpesembahyang jenazah sajari imam langsung Abu Bakar As-Siddiq nanin buka takbir Allahu Akbar ndin bau tutu Allahu Akbar mun ngerupuk bergerak kurung batang searah ili julu bengak Abu Bakar apa arah ini ketumbe nak ngerupuk lalu kurung batang demen wacingakin si Abu Bakar serius seremin samara niki model kurung batang ngerupuk. Nabi basen Abu Bakar, ya ashabi, wahai sahabatku, coba buka, coba ongkap, apa arah ilik dalam kurung batang. Demen terbuka isi sahabat, kenyeken lalu kaya almarhum searah ilik dalam kurung batang, terliut lenting perana awak, nisi seekor ulah sangat belu lantah. Selapu awak tercabik-cabik tekakok si ulah sabelik niki. Nabi basen sahabat, Nabi basen Abu Bakar, sahabat, boyak kayu, boyak batik, empuk, patik, padak ulah sangat koyak basen Abu Bakar. Nah ni terpantok si sahabat, mun taek otak ulah niki, mun ngeraos meruni. Nabi sin ngeraos ulah niki, ngeraos endin kadu bas Lombok. Ngeraos ndin kadu bahasa Inggris, ndin kadu bahasa Inggris, ndin kadu bahasa Korea. Sien ngeraos ndin bahasa Janepria, ndin bahasa Pauk Danda. Lagu isin ngeraos bahasa Arab. Nabi unin ngeraos ulah niki, lima taqtulunani wa laysa li dambun wala khata'. Kembik miak empuk kaku, kembik miak patik kaku, aku edak salak kedak dosa. Allah suruh kaku, Allah dawagan kaku, ya siksa pedareni ilin nani sampai datang jelu kiamat. Na'udzubillahi min. Oh, lamun marak mentu basen Abu Bakar tunas ulah. Apa salahan pedara lain? Abu Bakar, uning ngeros ulah niki. Selapu sahabat hadir niat tahun saksian. Arak telu salahan pedara lain sebagian riwayat kena arak 4. Pertama, salahan pedara nilai adalah tarikus solah, abot berat gawe sembahyang. Tarikus solah, malas gawe sembahyang. Tarikus solah, dik miling gawe sembahyang. Ia mergen dengan saabot gawe sembahyang yang tersiksa sida-sida Allah elin dunia sampai datang jelu kiamat kembi tegetih abot lalu gawe sembahyang. Ia mergen solat niki merupakan tiang agama. Kedua, apa salahan kedua? Mani'uz zakah, abot berat enggan malas mengeluarkan zakat. Mampu bayar zakat, parin sampai bertonton dan mau parin. Terduruh zakat untuk pembangunan masjid, tertinding dengan pakir Nabi unin ngeras ada gemas ngebing-ngebing tahu miskin. Oh, dengan niki tergolong orang-orang yang celaka dunia, celaka akhir. Saketelun Nabi salam saketelun la yasma'una qaulal ulama. Ndik milih ngindang, ndik milih mati basen dengan alim, ndik milih ngindang basen ulama, alias dengan niki ndik milih lumbar rauh ilik majlis pengajian. Arwahku tanah jatuh bali, bailik berdengahan yang dekat hadir. Mau pahala berdengah lagu kurang afdalan, kurang solahan. Sak paling solahan adalah talaqi, langsung berhadapan, langsung hadir. Karena kehadiran tiang pulunggum sami, setiap lengkak, setiap joang akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sak keempat, Nabi salaan dengan niki sak keempat. Sebagian riwayat mengatakan uququl walidain. Oh, kanak senilan laik ia nawak lalu, ia songel lalu ilik pengera. Dengan tawa tahun durhaka ingkar, dengan tawa tahun nawak songel, dengan tawa mun semprak sempring, dengan tawa mun sempata ula, ia mergen dengan niki tersiksa sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kedewek matur kun pelunggum sami lemak ilik jelu kiamat Bapak Ibu.
Demi maram berdait kanci yaumul ba'ath, hari kebangkitan. Semua manusia bangkit dari alam kuburnya masing-masing. Tegeroh tiang pulunggum sami si malaikat. Tepesuput dili suput tauk sateparan aran padang mahsyar. Ili padang mahsyar lemak wah jelas bahasa Nabi. Nabi pengandikan Nabi. Inna raihatal jannah yajiduha min masirati alfi amin bahasa Nabi. Lemak demen bangkit manusia ili alam barzah alam kubur karing siu tahun ya tamu surga niki wah pedas ambon mereos luar biasa. Lagu Nabi ngangkat sumpah, wallahi demi Allah bahasa Nabi, jangankan orang itu masuk surga, ambon surga ndek nak tican tipak dua golongan manusia. Sekek li antara sak dua niki adalah uququl walidain, kanak sak nawak durhaka juk dengan to. Jadi dengan kanak-kanak sak nawak niki jangankan masuk surga, lagu lamun diwah taubat gitu. Jangankan masuk surga, ambun surga dia nak tica. Berembi-rembi kepacum sembahyang, berembi-rembi kepacum ngaji, kepacum sedekah, kepacum zikir juk desida Allah Subhanahu wa taala. Aidak kenen sembahyang setoh. Lamun nak dengan tawak tu tak durhaka ingkar. Laik terjadi li zaman Nabi Bapak Ibu sering kedewek matur arak sekek dengan mama aran dengan mama niki Alqamah berembiru rasen Alqamah kathiratul jihad bilang waktu ngiring Nabi lembah kelewang lembah keris lalu ngiring Nabi lawan tau kafir. Kathiratul jamaah bilang waktu taek sembayang berjamaah. Kathiratul zikri bilang waktu berzikir. Kathiratul sadaqah bilang waktu bersedekah. Kathiratul ibadah bilang waktu gawe ibadah. Lagu kenyengken nazak sakaratul maut Alqamah di entau ngucap kalimat la ilaha. Tetuntun tetalkin Alqamah isi senina. Nabi unin seninen Alqamah la ilaha illallah unin seninen Alqamah lagu berembiruan Alqamah melong maten Alqamah repet biwin kerongela dia tahu ngucap la ilaha illallah. Akhir lalu terjemput Nabi, terjauh Nabi hadir ila julun Alqamah. Tetalkin Alqamah si sahabat Bilal. La ilaha illallah basen Bilal. Masih Alqamah kerongela ndik tahu ngucap la ilaha illallah. Akhir Nabi basen Nabi. Bilain seninen Alqamah tiang ya Rasul. Apa pegawaian semama melayak kamu? Maka nanti tahu ngucap la ilaha illallah. Oh ya Rasulullah. Semama kedewek laik paling pacun ibadah, pacun sedekah, pacun ngiring pelungguh melawan tau kafir. Dah ka mentun dik tau ngucap la ilaha illallah bahasa Nabi. Kak mindah ya Rasul. Embi lain aman Alqamah. Embi lain mamin Alqamah. Embi lain aman Alqamah bahasa Nabi. Oh iya niki ya Rasul. 10 tahun sawi bilin dunia mamin si Alqamah. Inan bilain. Ikam kenan inan. Inaan. Inaan dia ni nen sampi nge inaan Alqamah mbilain inaan Alqamah ia bahasa Nabi nah iya niki ya Rasul mun lalu ke pasah inaan si Alqamah mbilain pasah inaan tu sekaroh mun keteh inaan mun pasah inaan mbilain pasah inaan sekaroh blongas dan keteh inaan ndik mili irup kanca inaan abot irup kanca inaan ndik mili ngimpan kaken inaan abot rimbin si inaan ia mergen Alqamah kerongela ndik tahu ngucap la ilaha akhir mun teboak mun tetutut inaan Alqamah sambil sak tesungkit tesinggi si sahabat Bilal terjauh jugjulun Nabi berbahasa Nabi ya umma Alqamah inaan Alqamah bahasa Nabi cingakin seriuk bijem nazak sakaratul maut ndik tahu ngucap la ilaha illallah amma apa natun dik mangkin Nabi bahasa inaan Alqamah wallahi ya Rasulullah demi Allah wahai utusan Allah ndek gamasuk ride maapan anak aran Alqamah
Dek kawa maapan anak aran Alqamah ya Rasulullah. Dek gemas maapan anak aran Alqamah ya Rasulullah. Lentaran laik nomak songel ili aku. Ndin perendeng gama berembi kelelah kenian luar biasa. Lelah dengan betian ini. Bapak, ndin luar biasa dengan betian ni kisila. Siwak bulan 10 julum bimbi juak lumbar mun jauh degoh doang. Ndik man malik kenyengkeun sak nganak. Pai kenyengkeun nganak ni kitiang dikakuah nganak lagu insyaallah tahun kidap. Mbi jalan ke tahun kidap menantum niki Bali laik kenyengkeun nganak. Tejauh juk puskesmas. Puskesmas pembantu ilik niki Batu Jangkih dia. Mu kenyengkeun lalu tepetinduk ilik lasah. Napi unin menantum niki Bali pengempuh ketu jumawan pengempuh kadin sak nia jari nyelanggah ku ni. Allah ni nangan ketia kadin tiang ya jari nyelanggah. Wow, mau buka jaket ketia mau buka jas mau lepit inani aperan kelambin ima mencincing kiri ketai. Mau buka ketopong kisi tiang bekul berselanggah kun tiang terus. Demen wah berselanggah kun tiang kan agak ngengkang model kan? Yo kumim keleli. Angka tentu kan? Ngengkang, demen wah ngengkang. Datang suster bidan datang. Ibu datu aran bidan niki. Napi ni bidan niki? Enjen nari. Kesurun ngenjen. Enjen nari. Unin tekena senina keniki. Senina kengenjen tiang begeriti kembak. Oh kama. Ye aran ruwe rasen dengan ngana kuninangan ketiang. Lagu tahu pengorbanan hebat dengan nina. Dakan sakit nganak luar biasa. Nyawa yang dipertaruhkan. Banin nganak sampai olasan kali. Banin nganak sampai olasan kali. Demen wasugul anak, caplus anak, telang, idap sakit sama reto kesakit, jaga lain play si telang. Demen wacingakin serius Lamun jamaah laki paling sakit tersunat, banim tersunat 2 kali. 2 kali bertersunat, edak bani 2 kali. Apa mak tersunat endah? 2 kali mak tersunat. Tersunat niki pertama kali gawe layak sateparan aran tersunat lamun bahasa Arab khitan. Teka kocap baos li dalam kitab Qisasul Anbiya. Saya pertama kali tersunat layak Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahim wa umruhu 80 sanatan bil qudumil kampak. Kenyangkeun tersunat layak Nabi Ibrahim, pira umur Nabi Ibrahim balu 10 tahun. Kenyangkeun tersunat Nabi Ibrahim genap umur balu 10 agama. Bapak ampura pira umur pelungguh arak na balu 10 kurang. Bapak niki doang kurang. Tawaan si beliau niki umur Nabi Ibrahim layak tahun tersunat. Makin la ilaha illallah. Jadi pengorbanan jamaah bini luar biasa. Ndi man malik pira kengonen penyusuk 2 bulan 2 tahun pelungguh penyusuk. Ndi mam rengah, ndi mam persik kotoran luar biasa. Ia mergen inan Alqamah bebasa. Ya Rasulullah, ndi gemes maapan anak aran Alqamah nawak lalu li aku lai. Onggih bahasa Nabi. Lamun yang ndi maapan anak positif jadi isi neraka anta sedut awak dalam neraka lemak bahasa Nabi kedewaan panggang wahawak Alqamah nih sedut wahawak Alqamah li neraka kedewaan kadin tulah manu bangki layor nawaklah gedak dengan kita gedak lalu ina Alqamah onggih bahasa Nabi lamun yang dimaapan mai sahabat bahasa Nabi coba perembun supuk kayu pesupuk kayu jari sekek demenara nyedut si Nabi karingnya nama jasad awak Alqamah sama si nazak sekarat bebasa inak Alqamah jari apa mapi ya Rasul aku nyedut anak kunjulun penantang pelungguh. Nah iya tahun pedas monyan ati angan dengan tawa gamak ya Rasul memang anak aran Alqamah nawa
Memang anak aran Alqamah songin li aku ya Rasulullah. Lagu aku selaku dengan tawan Alqamah. Ndit bagus ati angan kiang kita anak tersedut kunjulun mata. Ndit keride gamak ya Rasul berbiruan ya anak Alqamah kepitik kepoah atas sedut awak si api. Mundik keride ya Rasulullah ya kita anak tersedut. Aneh ama apa natun dik bahasa Nabi. Enggih aneh ya Rasul, demi Allah, demi pelunggum, selapu sahadir saksian, aku Inan Alqamah detik ini sudah memaafkan anakku karena Allah. Langsung ketuntun Alqamah, la ilaha illallah basen Bilal, munyelulun elan Alqamah ngucap la ilaha, sebab mau ride elik dengan tawa. Mawina niki hadirin sami jamaah sedek muliakan. Kembali juk saonek niki jamaah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Lamun tuah ngiring gawe sembahyang, dawak ngiring tiang pulunggum sami yak bayah zakat. Saketelun adalah lamun tahu pada syukur juk aku manik Allah. Lamun tahu pada berterima kasih juk aku pada berterima kasih. Sebab arak jasen dengan tawak bini atau dengan tawak laki, mudah-mudahan dengan tawak tiang pulunggum sami tican kesehatan keafiatan. Sasampun tinggal dunia mudah-mudahan tican alam kubur menjadi taman-taman surga. Al-Fatihah. Ya kan hadirin sami jamaah sedek muliakan, inggih kembali hadirin sami jamaah sedek muliakan. Tiang pulunggum sami mangkin selaku manusia niki tulak je pembahasan sak keduan baru aqimus shalah wa atuz zakah. Pokok ibadah tiang pulunggum sami niki adalah sembahyang. Jarin sembahyang niki kebutuhan awak tiang pulunggum. Lentaran kembi lamun pada kayun seriuk peragaan awak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun pada milih besupu awak kancen Nabi basen ulama karian sembahyang solah-solah. Soal kembi lamun Nabi niki pasengan arak dua, lamun ilik dunia pasengan Nabi aran Muhammad, lamun ilik langit pasengan Nabi aran Ahmad. Ahmad niki huruf nara 4, arak huruf hamzah, arak huruf ha, arak huruf mim, arak huruf dal. Ahmad melambangkan suku pegawaian tiang pulunggum sami, pegawaian sambi, arak pegawaian nganjeng, arak pegawaian ruku, arak pegawaian sujud, arak pegawaian duduk, embi tahun tekadu pegawaian niki fis sholati di dalam solat. Ia mergen tiang pulunggum sami lamun tengiring gawe sembahyang. Lamun arak dengan yang gawe sembahyang, wajib hukum li dalam sembahyang niki ambedait kanci telu perkara. Telu kanci mak bedait di dalam sembahyang. Embi sak telu niki, pertama ambedait kanci perkara wajib, sak kedua ambedait kanci perkara sunnah. Sunnah di dalam solat terbagi jadi dua, arak sunnah ab'ad, arak sunnat hai. Lamun wajib di dalam sembahyang tepaus ucap jari rukun elik dalam sembahyang. Namun mungkin embi rukun sembahyang, embi sunnah ab'ad, embi sunnat hayat. Pertama rukun li dalam sembahyang, basin kitab dengan tawak laik teparan aran kitab perukunan keluwin arak 13. Lagu basen kitab-kitab fikih salainan arak berbahasa kena pito olas, bahkan arak kena balu olas. Lagu secara gampang lamun li dalam kitab niki, kitab Taqriratus Sadidah, rukun li dalam sembahyang terbagi jari 4, arak rukun qalbiyah, arak rukun qauliyah, arak rukun fi'liyah, arak rukun maknawiyah. Rukun sategawe isi ati angen teparan aran rukun qalbiyah. Rukun sategawe isi ucapan ladang sungap biwih teparan aran rukun qauliyah. Rukun sategawe isi peragaan awak teparan aran rukun fi'liyah. Musa terakhir rukun maknawiyah arak sopot umah tertib doang. Pertama rukun qalbiyah, rukun sategawe isi hati. Pira mau nia arak sekek niat doang. Jarin penting niat niki.
Soal arak masih pegawaian, manakala ndin arak niat, ndin hukum jatuh. Contoh ampura Bapak Ibu, seang makin misal. Seang niki kan terbagi jadi dua. Arak seang sak jelas, arak seang sadikan jelas. Lamun sak jelas teparan aran soreh, lamun sak dikan jelas bahasa kinayah, teparan aran talak kinayah. Lagu lamun tun soreh, an arak atau di arak niat, jatuh najari seang. Lagu lamun kinayah, harus arak niat. Contoh mak niki. Andin bapak-bapak makin mun sempatak sebinian napi unin sempatak sebinian hari ulik wah kamu jubalin ini manu pendak gitak muah nini tahun budara rahmatullahi. Nah pelunggum saat berangkat ulik ketuan solah-solah hipin balik, kakak apa manah mampu menyuruh ulik, apa tujuan mampu menyuruh ulik, apakah sekedar kulik berjamu doang atau berembi. Lamun arak mun pacak niat tentu dalam si dengan nit mama sang kena nyuruh seninen ulik sambil sa arak niat kena seang baru nejatuh nejari lagu lamun sekedar nyuruh ulik biasa aja ndik jarin iya tok dekadu seteparan aran ni niat lagu arak model dengan berseang sak bayok menurut ketiak niki lauk tahun terjadi nak mindah lamun niki. Lamun niki lauk dengan berseang, nanen kena seang semamun. Akhirnya wahari aneh seang wahari aneh. Lampak budal ulik senina niki. Mbi tipak nulik, endik nulik tipak balin dengan tawaan. Mbi tipak nulik tu ilik balin semeton, balin dengan sak berdui dam, berdui terak, berdui kijang domo. An kembi an lalu jauh malik kedam terak kijang domong an jauh jug balin semamen selapu apak tepetaik doa. Laik ni asbes ni laik mundik salak wah kelalu nyiram maku mau sik beli asbes 5 buka asbes ni padahal wah bertepasang asbes terbuka. Laik ni parabola tekan parabola selapuan aku beli laik si dia doang ilik kepeng si kembali TV buka parabola tungkah parabola batu nilai lamun dik salak siu setengah aku ilin bongkar terbongkar batu wah bu terpasak selapu panci sogon taek dam pul terak pul kijang domong pul terjauh juk balin inan sanina nanin sejelu datang balin inan sanina datang semaman ari akerujuk iya malik terdegoh juk balin semama apa susah-susah diri endo lemaam kembik jauh ulik lemaan kembik bait kadim dik malik tansuh juk balin semama nggih ya. Oh lamun samalik terujuk angkat paling solan nganti sampai masa iddah. Lagu arak sebagian jamaah yunin. Dek gemes sukeride ustaz. Arwayenan. Sogon yak madi itu. Mu lupa kembait. Ia yang kadu meriap meranyang isi seninen sak baru. Kadin bak badukan. Allah. Berembi satan nyiong nyaeng gorengan kadu sogon iya tu nak siong awak lemak dalam neraka kadim peluh. La ilaha illallah. Abeli lalu aran doyan sifat dengki, beli lalu sifat hasad, beli lalu sifat talunati, keras lalu sifat talunati taluati bak searah ilik dalam angan. Jarin tiang pulunggum sami lamut gawe sembahyang arak rukun qalbiyah arak sekek teparan aran niat lagu lamun niat di dalam sembahyang terbagi jadi 2 bahkan terbagi jadi 3 sak makin paling penting adalah niat di dalam solat wajib sejelu semalam searak 5 waktu ni. Lamun sembahyang wajib sak 5 zohor asar maghrib isyak subuh sak wajib ilik dalam niat arak 3 bisa 3 qasad ta'rud ta'yin enggak ni wajib di dalam niat ni napi kenen qasad niat di dalam hati sak kena sediah ku sembahyang sengaja ku sembahyang sajak ku sembahyang qasad aran itu
Sak kedua ta'rud, napi kena ta'rud atau fardiyah, napi kena niki sebut fardu elik dalam angan. Ande niat zohor fardu, ande niat asar fardu, ande niat maghrib fardu, ande niat isya fardu, ande niat subuh fardu. Sak ketelun ta'yin menentukan solat nabi sak kenyengkem gawe. Ande niat asar sebut asar, maghrib sebut maghrib. Jadi sak wajib di dalam niat adalah sajakku sembahyang fardu zohor, sajakku sembahyang fardu asar, sajakku sembahyang fardu maghrib, sajakku sembahyang fardu isya, sajakku sembahyang fardu subuh. Enggak wajib di dalam niat arak telu. Lamun sak kena 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah, mengkhitobkan pegawaian juk Allah, menyandarkan pegawaian juk Allah, hukumnya sunnah. Dakat ndik kena karena Allah, dakat ndik menghadap kiblat, dakat ndik kena 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, yang penting genap sak 3 onek sah hukum ni. Jelas? Niki sak wajib arak elik dalam ni niat. Sak kedua adalah arkanun qauliyah, rukun sak tegawe isi ucapan, rukun sak tegawe isi ladang sungap, rukun sak tegawe isi biwih cara kasar, wajib telapasan. Sampai ulama berbahasa wasummiyat bidzalika li'annahu yushtaratu 'alal musalli ayyatalaffadha biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ia mergen teparan aran rukun qauliyah lentaran wajib hukum tiang kulunggum sami yak lafasan, wajib hukum tiak sebut, wajib hukum arak seden suaran sugul, ambi batas nampuk niak bau terdengah, sekira tiang kulunggum sak sembayang taud dengah diri sak sembah. Ande niat takbir Allah, arak suara tersugul. Ande niat baca petiha, arak suara tersugul. Ndik sah hukum baca petiha lik dalam angan, takbir lik dalam angan. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin lillahi ta'ala. Angan sin takbir tidak sah. Jadi harus dilafazkan Allahu Akbar. Pira keluin rukun qauliyah, keluin niki arak 5 khamsatun. Pertama takbiratul ihram. Iling-iling. Sak jari rukun li dalam takbiratul ihram adalah ucapan. Sak jari rukun li dalam takbiratul ihram adalah pembaos. Lamun ngangkat ima hukum sunnah. Lagu tiang lek masih perendang basen arwah ge almarhum Allah yarham Tuan Guru Sibawih. Basen beliau laik tadi lamun takbir telu tam kadu takbir. Pertama pesejajar kanci sumbang karena kentau. Kedua pesejajar kanci tawa. Ketelun pesejajar kanci dada. Allah, Allah, Allah. Bisa kayun niki. Lagu lawan arak dengan aidak balung takbir. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nggih Ustaz, mana niki kan? Wah kendal sitiang Masjid Agung. Nyike sembahyang ben zuhur. Li deket kita berjamaah. Usalli. Allahu Akbar. Yo arak mereka tadah. Kanggu atau ndik? Kanggu dia. Dakak menit model. Allahu Akbar. Kanggu. Soal mengangkat tangan di dalam takbir, hukumnya sunat hayat. Tidak menjadi rukun. Mu berembitam kayun ngangkat ima kanggun. Ande mak ngangkat ima masih kanggu. Am langsung berselekap kanggu. Dakam di berselekap masih kanggu. Alagu kurang sosok. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin lillahi ta'ala. Berembi keberat nima siap berembi keberat. Apa kedamak miak ngangkat atasan sekedik. Allah. Lagu kang lagu makin atengiring bait sak paling solah. Berselekap semenuan juga. Bahasan ulama cara dengan berselekap bawa dada atas posat. Niki dada. Niat tahun posat. Tengah-tengah iya tahun dengan berselekap. Allahu Akbar.
Ayat ngerimbin-rimbin sekecil ya. Allahu Akbar. Tengah-tengah. Ini lawan Allah. Ara. Lawan Malik. Allahu Akbar. Kanggu dia jadi masalah. Lagu paling sosok, paling cocok, paling pantas bawa dada atas po. Lamun jamaah-jamaah tariqah muktabarah dengan sata mujuk tarekat, nia agak kirian sekedik. Dua nyari kun bawa susu saklangan kiri, teparan aran makom latifatus sir, biasin jalan tamu bisikan-bisikan sak lengik, ia mergen was-was li dalam sembahyang, ia mergen ni lamun takbir, lamun berselekap agak miringan. Allahu Akbar. Kan arah. Lagu saaparah lalu cara miring masindin kanggu. Allahu Akbar. Amrempang otak dengan kun sedih. Onya-onya makin berjamaah luwik kancim sembayang dia. Mu pelunggum langan kanan tahu. Allahu Akbar. Oh. Salah dengar. Coba serius ruan lokasi dan kondisi. Jarin lamut berselekap niki perkara sunnah dakam di berselekap dik jari masalah. Cuman sak wajib lapas sak kena Allahu Akbar. Karena yang menjadi rukun adalah ucapan. Semenuan jua lamun sembahyang. Lamun nganjang li dalam sembahyang paling tidak sejengkak. Jarak cokor salangan kanan dan kiri. Sejengkak, paling tidak sejengkak. Lagu lawan arak sarepet lalu masih bau. Niki kan sunat ya. Arak sa paling parah angin ka. Berembi jua kebeli sejadah ni tan ngengka. Kanggu doa. Niki kan yang penting berdiri. Lagu amkem yang ngengkang. Munina makin nak ngengkang. Bahaya itu. Dait enda lamun sembahyang bapak, inak lamun sembahyang usahaan, kadu selana dalam. Lamun narak dengan mama, dengan nina sembahyang din kadu selana dalam. Basen arwah almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Syukran, Nabi basen beliau laik tersumpak misi dunia. Nah ini dengan mama sembahyang, aidak selana dalam. Nabi unin dunia, apa kelempong. Kadu selana dalam. Napi pungsin selana dalam. Anden ya arah angin misal mangkin. Tersungkit tangkat kiring si angin. Aman arah ilik dalam. Mu anden ya edak ilik dalam. Terbuka si angin. Monyan terus. Kadu selana dalam. Ge, bapak selana dalam ge. Beselana dia mangkin. Mangkin beselana ada? Edak bani berjawab. Nah, beselana dia makin. Arang kena ngi, harang kena ndik pada. Lema. Eling-eling, jelu napi tau pekan nelik nikan. Makin pekan. Elik semparu. Badai-badai klemak pekan semparu je ramin jamaah pok dandak napi an beli selana. Jadi beli kadu selana niki solah-solah. Kadi narak jari pengamat. Nah niki model dengan sembahyang. Luwek model dengan sembahyang Bapak Ibu. Anu luit pendait di dalam sembahyang. Lagu cuman sak paling penting adalah genap sempurna sak teparan aran rukun li dalam sembahyang. Takbiratul ihram sak pertama adalah takbiratul ihram. Kembing teparan aran takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Wa summiyat bidzalika li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalami wa ghairi dzalik. Ia mergen teparan aran takbir sak ngaharaman lantaran takbir li dalam sembahyang takbiratul ihram mampu mengubah status hukum yang dulunya hukumnya halal lagu dememwah Allahu Akbar berubah hukum menjadi haram. Contoh Yakult. Iya wah Yakult.
Yakult. Yakult ya. Ya hukum halal ya. Halal Yakult ya, halal. Lagu mangkin am sembayang Zuhur. Allahu Akbar. Berubah hukum Yakult saonek halal, berubah hukum jadi haram. Kembin. Masa mak sambil mak sembayang, sambil mak nonol Yakult. Ia mergen selama sembahyang, Yakult niki hukum haram. Pada marak dengan keselat bapak, keselat niki masih termasuk batalan sembahyang. Lawan kadang-kadang Allahu Akbar, kebetulan sedik iman sembahyang, wah tundang zikir, amere selalu jadi daun, jadi kanduk ya. Mere selalu jadi kanduk, napi jadi kanduk daging. Mu keselat isi jangan. Ningkan sembahyang Allahu Akbar. Ara idam sogul sekedik, mu mius pi. Ningkan sembahyang. Mun ngantuk. Jangan tunahan mahal janganan mun kakanan batal sembayang tijuan malik lawan arak sebagian keselak si looking naperan looking sebia abaluk pulu sebia sekilo nani mahal mempedaran batal jarin tiang pulunggum sami lamut Allahu Akbar takbiratul ihram maknanya adalah mengubah posisi yang halal menjadi haram. Jarin tiang pulunggum sami lamun tuah Allahu Akbar dendik gati gawe perkara-perkara sayak nyedak jahit sak teparan aran sembahyang. Takbiratul ihram. Sak kedua napi sak kedua bahasan ulama sak kedua rukun qauliyah adalah wal Fatihatu, membaca suratul Fatihah. Onyak-onyak cara membaca Fatihah. Dindik saya repak-repak lalu. Biasin lamun dengan tarawih Bapak Ibu. La ilaha illallah demenan sak ngebut-ngebut. Sila. Arak sahabat ketiang Bapak Ibu. Wiwi nuli ilik saulatiyah Mekah. Mu biasin unin cerita si sahabat niki lamun tu Mekah ari ustaz bahasa. Enak cara dengan tarawih. Enak-enak muknia ye mun jauh duk supuk santren, supuk musola. Sembayang tarawih sak bujuluan dia. Sembayang tarawih sawi kan kanggu. Lamun sawian malik kan dit kanggu. Silit si datu. Lentaran arak supuk pandemi, supuk penyakit deparan aran penyakit dinde corona. Ndik terganggu juk masjid. Nah nia niki ngimaman sembayang tarawih ilik santren mu enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulain kesendam makmum. Ini makmum lik muri. Ainak lalu ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Batuk-batuk pegawaian makmum. Pas demen lafaz ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Napi nin makmum? Den kena amin. Alelet lalu imam. Jadi lamun sembahyang dindik sak lelet lalu, dindik masih sak nyerepak lalu. Ia mergen demi maran dari imam, khususnya orang yang bertindak selaku imam. Kesunahan isi Nabi nyeriuk juluk ngandang muri sambil sak berucap supu pakum. Seriuk ruan luruskan sap, cingakin berembi ruan makmum tumuri. Apakah lingsir-lingsir doang? Apakah bajang tilah doang? Apakah kanak-kanak kicik doang? Ataukah bercampur tu tahun? Lamun bercampur arak dengan tawa, arak dengan lingsir, arak dengan bajang. Adindik saenak lalu cara sembahyang. Ilon jari ayat surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Lah makmum ni apa? Sandak-sandak wah. Apa milik gerik. Apa tutup petihan makmum mu apaan baca si makmum. Anirut bacaan imam. Dikan ngapa? Napi mun baca arak tempelan di tembok masjid kas masjid tu nintu terus. Baca. Inak suri 100.000, inak sodah 100.000, inak mainah 100.000. Beh sin baca arak. Termasuk petugas hari Jumat tu Imam Ustadz Jumaili. Beh sin baca selapuan. Wah bih tembok tulisan di tembok masjid
masih ngelemok imam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apaan baca si makmum? Payu sak kelambin batur mun baca. Calon DPRD Kota Raya. Selapuk bih doang sin baca. Kelompok tani. Bih kelambin batur bih sin terbaca. Karing kirin batur. Ambarot, lontar, bih. Imam masih betul julu. Jadi solah sak lantan masih solah. Lagu paling solah adalah ngerai. Ngerai paling solah. Seriuk kondisi. Mawina niki lamut baca suratul Fatihah. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Titik. Allahu Akbar. Tayyib. Lagu lamun li dalam tahiyat niki sak jari rukun arak seden sugul. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sak jari rukun seden. Ucapan suara jari rukun. Lamun sak napa niki? Betijuk niki ndik ni rukun. Dakak mdi betijuk marak niki kanggu nanti. Lagu lae ieu basen arwah niki jarwaru. Lamun betijuk basen beliau petaek bayi ilik syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Il langsung taek ibasin beliau. Dikuah dai yang kun kitab lagu cuma dewek nerima ilik beliau. Ilik lafat il langsung taek juga atas. Lagu Arab masih nguntik ilmu beliau sembahyang. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Kanggo penguntik besira. Batal atau ndik sembahyang? Ndin batal. Pada marak dengan ngaok, makin pelungguh ngaok di dalam sembahyang, genit. Allahu Akbar. Genit sangke, kanggo ngaok kadindik batal berbicara tempe mak niki. Krokik besa tak kali ndik batal sembahyang niki. Lagu lamun bergerak marak niki 3 kali doang berturut-turut sudah membatalkan salat. Jarin tiang pulunggum sami iling-iling lamun li dalam tahiyat niki sak jari rukun ucapan At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah samping tutup. Jarin sembahyang niki kebutuhan pokok tiang pulunggum. Iya jadi nyelamat melema ile jelu kiamat akan menjadi cahaya yang benderang luar biasa di dalam kubur tiang pulunggum sami. Amal ibadah solat tiang pulunggum sami akan menyelamatkan di dalam kubur. Lamun tuah mati lema ina edak harapan telain wan dinara. Butuh makanan, tidak butuh makanan, tidak butuh lain-lain. Yang dibutuhkan adalah doa. Yang dibutuhkan adalah pahala-pahala bacaan Al-Quran. Yang dibutuhkan adalah pahala-pahala sedekah. Itu yang akan menyelamatkan tiang pulunggum sami di alam barzah atau alam kubur. Pajar bijem ilin mangkin ina. Pajar bijem ilik mangkin bapak. Patah berwasiat ilik bijem. Gede nuna solah baik dinda. Lemak andeng kiak berjulum belin dunia. Dia lupa mana-mana selesai sembayang. Kau baca keluhu peti. Itu yang diharapkan. Kadindik marak supuk kisah. Dengan bajang terbilin mati si ina ama. Demen wah mati, inaan mati, amaan mati. Ilik malam kepitun. Beripi ke anak bajang ni. Gamak tati kepanas pendait kilik dalam kubur. Demen jeris sembayang subuh kanak niki meleh. Lampak jo kubur inaan. Nabi mun jauh air sember. Mun siram kubur mamiin setengah ember, mun siram kubur inaan setengah ember. Segera mandi nyet nani pangeran. Malam kedua beripi, gamat tati nuna solah sayang panas. Pendait kilik dalam kubur, meleng. Jauh air 2 ember. Kubur inan sember, kubur amat. Mun marana ia tadah badai. Malam ketelun beripi, gama. Anak gede nuna solah sayang panas. Pendait kilik dalam kubur, mu tolong ke gamak baik dinda anak solah. Meleng lemak haru mundinar akal. Bilen play lalu nyiwa mesin air. Genset air. Mun bedah kubur aman, mun bedah kubur inan, mun tamak selanjuk dalam setater ngompal mayit dengan tawaan.
Segerah mandi nyat tu ni. Ngompal mayit tu dalam amak. Ngompal mayit tu dalam inakmu segerah mandi nyat pendait milik dalam kubur. Oh, dia cara tu. Dari tiang pulunggum sami lamun tiarak tu tak terdatangan samarak niki terdatangin samarak niki dan dik lupa pembacaan keluhu petiha, pembacaan doa, pembacaan lain-lain. Memang laun rata-rata enggak mun ngandelan. Lamun wah pembacaan petiha si Ustaz Jumaili ilik majlis taklim iya wah. Khusus basin ustaz nggih, khusus tipak dengan sasampun bilin dunia selapu penduduk kubur. Al-Fatihah. Mau nilai pahala petiha ni ke mau? Lagu alui lalu kanca nak keroncok pahala petiha arak sekek. Arak sekek pahala petiha kanca satak ribu juta manusia kanca nak keroncok. Mu apa kedamak tiang pulunggum sami sak masih sehat seger khusus tipak pedara mami iklahul Fatihah. Khusus tipak pedara inak lahal Fatihah berembiak kecemus cengel di alam barzah alam kubur. Itulah yang sangat diharapkan oleh almarhumah. Mawina niki hadirin sami jamaah sedaya muliakan, kali sekali berharap gati tiang pulunggum sami kadin sak bija jarit niki menjadi ladang amaliyah tiang pulunggum sami kelak ketika ajal tiang pulunggum sami datang, amin ya rabbal. Jarin sak ketelun adalah wat tasyahudul akhiri, membaca tasyahud akhir. Lamun tasyahud akhir engkah niya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jarin eling lamun tasyahud akhir engkah sampai membaca solawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian saat terakhir adalah wassalam, yaitu salam. Salam niki sak jari rukun ucapan. Salam niki sak jari rukun adalah pembaosan. Lamun nyeriuk kanan, nyeriuk kiri niki hukum sunnah. Dakam di nyeriuk kanan, nyeriuk kiri kanggo. Yang penting arak ucapan kena assalamualaikum warahmatullah. Makin arak dengan sembahyang ini. Nyengken salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ini ngentuten misalnya. So gelentuten. Lagu wah liwatkum. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ngentut. Sah atau ndik sembahyang? Sah sembahyang ni gitu ya. Sah hukum sembahyang. Lagu dindik balik balas salam sajuki kiri cukup. Soal kembi tahu ngentut lapas setelah kum. Lagu lamun tahun ngentut sendi eman lapas kum assalamu pro tunintut misal batal sembayang batal wajibat i'adatus sholah, maka wajib baginya untuk mengulang sholat. Jarin ampurei nak basen ulama di dalam kitab Kasyifatus Sajak nggih. Entut niki ada dua. Entut keluit ada dua. Maka makin lamun mantuk jo gedem teketuan si Ipin Balim apa mau mengaji nak tuan? Entut basem nggih. Embi entut sak dua niki pertama ara entut sak duyan suara, ara entut sandinara suara. Lagu sandinara suara nini paling nyeda angen. Sandinara suaren paling abais neto. Mu girang Arab fitnah sebab saedak suaren ini mendatangkan fitnah. Lamun zaman laik tahun siwak puluhan, tau pekan pusat pekan li peraya laik, setampat peraya laik. Laik arah sekek dengan nambang, motor laik, motor dengan jauh dengan mekan, ilik mujur, ilik ganti, ilik bagian timu arah carry. Demenuah taek penumpang ilik peraya. Demenaran sampai batu nyala laik niki tahun 90-an mu arak sakit jamaah ngentut penumpang lagu edak suara ngentut selapu nak searak il dalam motor edak di nong kemeru ngendoa saya ngentut dinarak miling aku demenaran datang seriwe ongkos yuning kernet niki demen datang mujur ongkos
pira kali jaga ngulang ongkos karcis yunin karnet dan mun terjawab isi sikit penumpang nak perang karnet kan onek dengan senugaan taek juk motor bayar dua ngongkos selapuan dengan wah ngongkos dua mu kembim sak kuat lalu meruning kena ongkos napi uning karnet ndek arak ndik man ngongkos sekek ni sai nu nin arak pokok ndik man angkat sai sak ngentut onek nu mu langsung nganjeng wah kaponek onin terus monya iya ngentut jari nana langsung arak ndik man ngongkos ning karnet sai ndik man ngongkos baru sak ngentut libat unyale mun nganjeng sak ngentut niki wah kaponek karnet tadi monyan iya dengan ia carian boyak dengan sak ngentut niki. Jari tiang pulunggom sami ni ki pertamen entut sak duyan suara teparan aran durot aran dia. Lamun saedak suara teparan aran puswah aran niki. Puswah. Lagu pada doang pokon sarang ngentut ini jadi dindik. Ini lon kadang-kadang luwih dengan berdit-dit tentu Nikun madaran berdiri tentu lamun bau tahan sekedik kecuali sak memang dinarak bau tahan lamun dinarak bau tahan ketimbang narak penyakit lagu paling dik ngizin makin di majlis niki misal arak dengan melet ngentut ngizin juk muri ngentut misal ka dik ngentut ini tahun ni temak ngentut saya tepi tenah ustaz ngentut ya awasam terus andek gemas itu ngaji terus yang malik tepi tenah ngentut. Nama wina niki hadirin sami jamaah sudah muliakan salam niki ampura salah satu syarat sah salam tiang pulunggom sami adalah tepas solah lafad assalam assalamualaikum jelas nggih ara asan assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah dindik sak lotoi, dindik sak lemes. Dan kadang-kadang fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Salam ni. Dikan sah salam, lamun salam ni. Harus assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi niki kembali Bapak Ibu yang pulunggom sami li dalam sembahyang niki berdedkan rukun sak pertama adalah rukun qalbiyah umah niki ara asake yaitu niat sak kedua adalah rukun qauliyah umah niki ara 5 pertama takbiratul ihram kedua membaca suratul fatihah ketelun membaca tasyahud akhir keempat membaca solawat kepada Nabi dan solawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir sak kelima adalah salam niki rukun satagawe isi ucapan embi rukun satagawe isi perbuatan insyaallah lain kali niki mawina niki hadirin sami jamaah sedek muliakan Anggi bagus kata niki memang dikatulai baru dia dikatulai kejelasan lamun arak dengan sembayang berjamaah mu posisi pelungguh menjadi makmum nggih pelungguh menjadi makmum lamun jari makmum semulun onek sawajib arak elik dalam niat arak telu qasad ta'rud ta'yin lagu lamun sembayang berjamaah mu jari makmum wajib merumbuk sekek malik elik sak telu onek kadin genap jari 4 embi simak rumbuk malik berniat nentuan diri jari makmum atau berniat solat berjamaah atau berniat iqtidaul imam mengikuti imam. Jadi sak wajib sajakku sembahyang fardu zohor turut imam atau sajakku sembahyang fardu zohor berjamaah atau sajakku sembahyang fardu zohor jaring ke makmum. Nah bisa kayun lamun posisi nejari lagu berembi lamun imam. Lamun dengan jari imam tidak wajib menentukan dirinya menjadi imam. Tidak wajib. Illa fi solatil jum'ati. Kecuali imam sak jari imam ilik sembayang Jumat.
Lamun sajari imam ilik sembayang selain si sembayang Jumat atau sembayang berjamaah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, tidak wajib imam itu menentukan diri sebagai imam. Lagu paling afdal tentuan diri terjadi imam. Sajak ku sembahyang fardu Zuhur jaring ke imam. Lagu sang kena jari imam tidak wajib di dalam niat seorang imam. Cuman paling tidak pasang lamun jari imam tentuan diri terjadi imam. Jelas nak? Nah niki lamun berjamaah pelungguh menjadi makmum rumbu entu sekek malik napi simak rumbu iqtidaul imam mengikuti imam atau makmuman jadi makmum atau jamaatan berniat sembahyang berjamaah. Ini yang harus dipasang di dalam niat. Jelas nggih? Abu terakhir malik terakhir nggih. Insyaallah. Nani tiang onsang pah ya. Nggih. Jadi saat terakhir Bapak Ibu kadinara jari pengkambuk mantuk juga gedeng eling-eling pelunggum sami sak terus lumbar ngaji dimanapun majelis taklim hadir ngaji mana-mana amalan napi jua wajengan sak tersampean si dani-dani tuan guru para guru tiang pelunggum sami. Salah satu sak penting mungkin pelunggum sami ya amalan adalah senuga mulai gawe sesuatu dan dek lupa mbaos ucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ucap bismillah, lumbar juk majelis bismillah, pasang jilbab bismillah, pasang kuace kelambit bismillah, pasang gamis bismillah, kadu bedak bismillah, kadin kembi kadinara barokah. Bahkan Nabi bahasan ulama saya dengan saya baca bismillah pira kali ihda wa ishrina marratan selikur kali. Piran yang baca parak-parak saya mensari. Amina baitahu yang terpelihara bali langga pelunggum ilik gangguan maling malang. Miak terganggu-ganggu si maling Bapak Ibu. Lamu mengamalan bismillah selikur kali parak miak mensari. Dait endah kenyang ke mensari am terpelihara ilik gangguan jin, gangguan setan, gangguan makhluk sedikan pada semuanya. Lamu mengamalan bismillah selikur kali. Dait balik langgak menikan terjaga si Allah Subhanahu wa taala. Lagu dindik belontan kun bismillah doang. Nani bismillah doang membaca. Dindik nak selikur kali, sata kali yang baca bismillah, lawang begangak. Gerbang angak, jendela buka. Insya-Allah dakan sata kali membaca bismillah, tepungguk kolkas. Kemudian ada usaha zohir. Pertama arah usaha batin, kedua arah usaha zohir. Embi usaha batin, pertama doa. Embi usaha zohir, andinnya arah gerbang, serak solah-solah. Andinnya arah lawang, kunci solah-solah. Jendela, repot solah-solah. Mudin di terem marak batik tadi. Ini ada kakok nain si tikus. Dia tak begitu nak meleh. Nggih, mawina niki hadirin sami jamaah sedaya muliakan, nikilah tiang pulunggum sami paling tidak bahkan tiang pulunggum sami yang mengamalkan bismillah akan diselamatkan dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak menyukai tiang pulunggum sami. Ya sikat tutup makin Bapak Ibu, kenapa orang kelebihan fadilah dengan sang amalan bismillah. Arak suput dengan ini ngamalan bismillah, masang jilbab bismillah, masang gamis bismillah, meriah bismillah, demak keliung bismillah, ngagi kanduk bismillah. Mun tetes sesmamun. Apa je amalan senina yang nyerimut-rimut arwan biwin. Ya wah mau ngaji ya wah tebing si Ustaz Jumaili ke. Nyerimut-rimut arwan biwin mentera apa jaga mentera baca. Mun tetes sesmamun. Lampak semamun juk bangkat lalu bau dua ulah sanggit. Wika marah ulah sanggit. Sakicik atau kontek-kontek. Lagu beak elong. Nggih beak elong. Lamun bahasa ketiang lupi sanggit. Bea elong mun tamak juk dalam takak beras senina. Lamun cara dengan tawak lain marak model bom. Marak model napi bahasa niki. Nggih, ye tahun takak mun nama ulah mun suruh senina. Adu hari patuh nasi. Oh nggih. Lampak bismillah. Demak keliung bismillah. Nama iman pun dalam satu ulah wabar. Teteruk si semama nelik muri ane jak kojoh no senina kenani jak.
Adun tong wahimen nani pelut senina kena ni. Lamun betul-betul mandi sat tebing mentera si Ustaz Jumaili, akan ngaji le mak. Dak nama iman bismillah tinjut langsung aneh. Hojah wa senina kena ni jak. Bun ngangkat iman si senina dua ulah sanggit niki terubah si Allah jadi emas. Aneh. Sebab ngamalan coba dadar makin bapak. Mantuk pelungguh milik pengajian, dendek juga deng, kebun, bi jual lumbar, boyak ulah, dendek dua, sekek doang. Dendek ulah sanggit, ulah cet. Dendek nak ulah sanggit, ulah cet. Tamak juga dalam takak beras sebini suruh pantuh nasi, alu arif pantuh nasi, insya Allah adun tung senina. Dikan wah ngamalan jadi amalan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Datok lopan nyebrang lautan ilik Lombok datang Sumbawa napi menteren bismillahirrahmanirrahim. Mun kelah kiring di atas segara ye jadi jauh nampak sampai datang Sumbawa. Jamaah napi niki pauk danda ngamalan bismillah telung dah sekali liwat li atas kokoh insyaallah kecolaan. Lain keberkahan ya. Maina niki mudah-mudahan napi saatur niki arak manfaat, wabil khusus arak manfaat di dewek pribadi dan ada manfaat kepada kita semua. Andenia arak bahas tutur salak dewek sakurang berkenan di ati angan pelunggum sami karin sekali dewek nelungsur agung-agung ampure lamun arak sakena betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'un lima jarauhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan untuk sembuh. Namun bila lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.